আকৌ সত্যৰঞ্জন বৰাৰ ভিডিঅ' লৈ আহিম। কিহৰ কাৰণে এই কালি এটা টকশ্বত কৈছে, আমি ৰাতি দিনে গাড়ী চলাওঁ, ইমান কষ্ট কৰোঁ, অলপ কেইটামান খোৱাৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি কামাই চামাই কৰোঁ, তথাপি চলিব নোৱাৰোঁ, ফুৰি থাকে। ইয়াক পইচা কোনে দিয়ে, ইয়াক টকা কোনে দিয়ে, সি ক'ৰ পেৰে খায়। আমি ৰাতি দিনে কষ্ট কৰোঁ, ইয়াক কোনে পইচা দিয়ে। আমি ৰাতি দিনে কষ্ট কৰি মাহত 20,000 টকা কামাই কৰিব নোৱাৰোঁ। চাওক, চৰ্দি লাগি গৈছে, গাড়ী চলাই চলাই চৰ্দি লাগি গৈছে, আৰু সি এনে ঘূৰি ফুৰি থাকে আৰু ফেচবুক লাইভ কৰে। ইয়াক ফেচবুক লাইভ কৰাতে ইমান পইচা পায় নেকি? সি কি কৰি খায়? মোৰ এটা ধাৰণা আছে যে ইয়াৰ কিবা ভিতৰে ভিতৰে কিবা লিংক আছে, তাৰ পেৰে পইচা টইচা আহে নেকি? কোনোবা উগ্ৰপন্থী এইবিলাকৰ পেৰে পইচা আহে নেকি? সেইটো দিয়ে সি চলি আছে নেকি? এনেকুৱা মোৰ সন্দেহ আছে। আৰু সি আমাৰ ইছলামৰ কথা বেয়া কৈ থাকে না, আমাৰ ইছলামত চুৰ ডকাইত কি বুলি কয়, ৰেপ কৰে, কিবা কৰে। আজি এটা পণ্ডিতৰ ভিডিঅ' পাইছোঁ, সিও পণ্ডিত ইও পণ্ডিত। সেই পণ্ডিতে কি কৈছে আমাৰ নবীৰ কথা, আমাৰ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ কথা কি কৈছে আপোনালোকে শুনক। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी এই পণ্ডিতক কি ক'ব জানেনে? আমাৰ মুছলমান মানুহে তাক পইচা দিছে। এই পণ্ডিতে ক'ব, সত্যৰঞ্জন বৰা কালি এই নিউজটো পোৱাৰ পিছত ক'ব তাক পইচা দিছে, ইছলাম ফাণ্ডৰ পৰা পইচা আহিছে, তাৰ কাৰণে সি ইছলামৰ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ কাৰণে এনেকুৱা কথা কৈছে। তাক এনেকৈ ক'ব। চাব, সি পণ্ডিতে এনেকৈ ক'ব, এই সত্যৰঞ্জন বৰা পণ্ডিত এনেকৈ ক'ব। চাব, যদি আমাৰ ইছলাম ধৰ্মত যদি ইমানে বেয়া হ'ল হয়, পণ্ডিত অলপ চলপ পণ্ডিত নহয়, ডাঙৰ পণ্ডিত হয়। নিশ্চয় ক'ল হয় যে নাই, হযরত মুহাম্মদ বেয়া, হযরত মুহাম্মদ চুৰ ডকাইত এইবিলাক শিক্ষা দি থৈ গৈছে। আমাৰ ইছলাম ধৰ্মৰ কৈ ডাঙৰ ধৰ্ম নাই। আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ লগত বহুত ডাঙৰ। আৰু তই কি বুজি পাবি ৰে সত্যৰঞ্জন বৰা? তই কি বুজি পাবি? তইতো কেলা গাধ এটা, তই কি বুজি পাবি ধৰ্মৰ বিষয়? তইতো ৰাজনীতিক মুনাফা আদায় কৰিবৰ কাৰণে তই এইবিলাক মাথা মাৰি আছা, কিন্তু তোক অসমৰ মানুহ কোনো ভাল নাপায়। আজি অলপ আৰু শুনাই আছোঁ কি কৈছে আমাৰ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামৰ কথা কি কৈছে। ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खम्भे में बांध दिए गए, बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूँ। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी, ऐसे दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। শুনিছা না? আমাৰ অসমত তোৰ লেখীয়া পণ্ডিত হাজাৰ হাজাৰ আছে,
কিন্তু আজি পর্যন্ত কোনো পণ্ডিত কোয়া নাই যে ইসলাম ধর্মটো বেয়া। তই কৰবেৰে আহিছা হোক আৰু তই কৈছা কোৰাণ জ্বলাবলৈ। তোৰ সেইটো আলমাৰীত যিটো কোৰাণ আছে না সেইটো জ্বলাই চাবি যদি জ্বলাব পাৰা। কোৰাণ হৈছে আল্লাহৰ বাণী। কোৰাণ আল্লাহ তৈয়াৰ কৰিছে আৰু আল্লাহ হেফাজত কৰিব। তই জ্বলাই চা যদি জ্বলে কোৰাণ। তই ফেচবুক লাইভ যেনেকুৱা কৰি কৰা সেনেকুৱা কৰি ফেচবুক লাইভ কৰি তই কোৰাণ জ্বলাই দি আল্লাহ হেফাজত কৰিব। আমাৰ কৰিব নালাগে, আল্লাহ কৰিব। আল্লাহৰ কোৰাণ আল্লাহ হেফাজত কৰিব। আৰু কি কৈছে শুনক। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा। कुरान मजीद की सूरा 7 आयत नंबर 199 में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ मोहम्मद माफी का तरीका अपनाओ और भलाई का हुक्म देते रहो और अज्ञानियों से किनारा कर लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही शब्द जानते थे, माफी माफी और माफी, इसके अलावा कुछ नहीं जानते थे। और पूरी जिंदगी भलाई का उपदेश देते रहे, अपने साथियों को भलाई करवाते रहे और अज्ञानियों से किनारा कर लिया। मैंने क्या कहा कि मक्का के अज्ञानियों से आप किनारा करके मदीना चले गए, अज्ञानियों से भी किनारा कर लिया। सुफियान के नेतृत्व में ही उहद की लड़ाई हुई थी, जिसमें आप बहुत बुरी तरह घायल हुए, आपके बड़े बड़े अनुयायी शहीद हुए। इसके बाद भी फतेह मक्का के दिन आपने कहा कि अबू सुफियान को माफी और अबू सुफियान के घर में जो दाखिल हो जाए उसे भी माफी, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर ले उसे माफी और जो इबादत गाह में दाखिल हो जाए उसे भी माफी। यानी किसी न किसी बहाने सबको माफी देने का बहाना चाहिए था हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और उस मक्का में माफी दिया जहां पर कदम कदम में पर आपके लिए रोड़े बिछाए गए, क्या क्या नहीं किया गया, उस मक्का के एक एक इंसान को आपने माफ कर दिया। ऐसे थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन हर साल हर जगह सीरत के जलसे होते हैं, मुझको भी बुलाया जाता है, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि मैं बोल रहा हूं, सीरत पर मैं बोल रहा हूं, मुझे अपने दिल पर हाथ रखना चाहिए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिन आदर्शों को, जिस आचरण को मैं बता रहा हूं, क्या मैं उसका पालन करता हूं? सबसे पहले तो मुझको देखना चाहिए, उसके बाद जो सुनने वाले हैं उनको देखना चाहिए कि क्या मैं पालन करता हूं उसका। और अगर नहीं करते हैं तो अगर 10% भी उसको मान ले तो समझ लीजिए जलसा कामयाब। और नहीं सुनने के बाद ताली बजा करके चले गए और वो कहीं भी नहीं है आदर्श, तो फिर वो जलसा नाकामयाब और आप भी नाकामयाब। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे जीवन में लोगों को भलाई से जीता, जंग से नहीं जीता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिहाद से जोड़ दिया जाता है, जंग से जोड़ दिया जाता है। ये सबसे बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के ऐसे महापुरुष थे, सबसे पहले आदर्शों को अपने ऊपर ढालते थे तब बताते थे। तो कुरान मजीद की आयतों के, अल्लाह के आदेशों के अनुसार ही आपका जीवन था। कुरान मजीद की सूरा 21 आयत नंबर 107 में अल्लाह का आदेश आया कि ऐ मोहम्मद, हमने तुमको सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा है, दयालु बनाकर भेजा है। एक बार एक आपके अनुयायी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपने विरोधियों पर लानत भेजिए और उनके लिए बद्दुआ कीजिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे अल्लाह ने बद्दुआ देने के लिए, लानत भेजने के लिए नहीं भेजा, हमें रहमत के लिए भेजा है, दया के लिए भेजा है। बद्र की लड़ाई में 73 कैदी लाए गए और मस्जिद नबी के खम्भे में बांध दिए गए।
बंधन कस के बांध दिए गए। एक आपके अनुयायी देर रात में उठे, उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में बड़ी बेचैनी से टहल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, आपने आराम नहीं फरमाया। आपने कहा कि मुझे इन कैदियों की तकलीफ देखी नहीं जा रही, ये नहीं सो पा रहे तो मैं कैसे सो सकता हूं। ऐसे थे रहमत, ऐसी थी रहमत आपकी। ऐसे দেখিছে না আমার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সি খোৱাৰ আগত গাঁৱৰ পুৰা মানুহ সুধিছে তাৰ ঘৰত খাব পাৰিছে না নাই। এনেকুৱা আছিলে আমাৰ নবী। সত্যৰঞ্জন বৰা, তই ভাই এনেকৈ মিছা কথা কৈ তই কোৰাণখন ভালকৈ পঢ়িছা, পঢ়িব নাজানা এটা আলেম ৰাখ, তাৰ পৰা ভালকৈ শিকাৰ পিছত এই মিছা কথা দুই এটা কোৰাণৰ আয়াত ক'লে সি কোৰাণ পঢ়া নকয়। কালি তই এটা ষ্টেটত কৈছা যে কোৰাণখন আপুনি পঢ়িছে নেকি, তাক সুধিছা। তইয়ে পঢ়া নাই, তাক কেনেকৈ সুধিছা? তই আগত পঢ়ি ল, তই ভালকৈ এটা আলেম ৰাখি ভালকৈ পঢ়ি ল, পঢ়ি লৈ তাৰ পিছতহে কবি নহয় ইছলামটো এনেকুৱা বেয়া, তাৰ পিছতহে কবি। আগতে এনে উল্টা পুল্টা বকি নাথাকবি ভাই। আমাৰ অসমখন বহুত ধুনীয়া হৈ আছে। আমি হিন্দু মুছলিম বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান চবকেইটা একলগত আছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ। আমি গাড়ী চলাওঁ, আমি কওঁ নেকি এইটো হিন্দু মানুহৰ ঘৰত গেছটো যাব, আমি লৈ নাযাম? নকওঁ না। আমি কি ৰাতি দিনে কষ্ট কৰি আহি মানুহ ঘৰে ঘৰে বস্তু দিওঁ? তে আমাৰ লেখীয়া তয়ো কৰ, গৰীব মানুহক হেল্প কৰ। কোনোবা মানুহ খাব পৰা নাই তাক খুৱাই দে, তাৰ ঘৰৰ খবৰ ল। এইটোক কৈছে ধৰ্ম, ইয়াক কয় ধৰ্ম। তই মানুহৰ খবৰ চবৰ লৈ থাক, এইটোক কৈছে ধৰ্ম। তই दयालु थे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दयालुता का नमूना जो दुश्मन को भी तकलीफ सहन नहीं कर सकता हो, वो इंसान दुनिया में। তো গাইছ, এই সত্যৰঞ্জন বৰা এটা নালাৰ কিৰা হয় ভাই। অলপ কষ্ট কৰি কামাই কৰি খা, এই উল্টা পুল্টা বকি কামাই কৰি খাই তই কেতিয়া এই স্বৰ্গলৈ যাব নোৱাৰিবি। কিয়ৰ কাৰণে? এনেকুৱা বেলেগ এটা ধৰ্মক গালি দি কোনো স্বৰ্গত যাব নোৱাৰে, তইও নোৱাৰিবি। তই আমাৰ লেখীয়াকৈ কষ্ট কৰি খা, মানুহৰ হেল্প কৰ। আমি ঘৰে ঘৰে বস্তু দি যাওঁ, ৰাতি দিনে গাড়ী চলাই সফালে পইচা পাওঁ, কষ্ট কৰোঁ পইচা পাওঁ। কিন্তু তই এনেকৈ কষ্ট কৰি খা। আমি ৰাতি দিন কষ্ট কৰি মেহনত কৰি আমাৰ পৰিয়াল নচলে, তোৰ ভাই কেনেকৈ চলে ভাই আমি ক'বই নোৱাৰোঁ। শেষত এটা কথাই ক'ম, আমাৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক, চেয়াৰমেন আলীক যদি জেলত ভৰাই থৈ দিব পাৰে, তাকো পাব। এটাই অনুৰোধ, এনেকুৱা বিতৰ্কিত মন্তব্য কৈ ই অসমখন পুৰা বেয়া কৰি আছে। তাক কেইদিনৰ কাৰণে মামাৰ ঘৰত পঠাই দিয়ক, কেইদিনমান থাকি আহিব, ই ভাল হৈ যাব। ভাল হোৱাতে পইচা পাতি নালাগে, মানুহ ভাল হোৱাতে পইচা পাতি নালাগে। ই এনে ভাল হৈ যাব, মামাৰ ঘৰত থৈ দিলে কেইদিনমান এনে ভাল হৈ যাব। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰিলোঁ। সি যিমান মন্তব্য কৰিব আমি সিমানে ভিডিঅ' বনাই থাকিম। সি যদি ফেচবুক লাইভ ঘৰৰ পৰাই কৰিব পাৰে, আমি গাড়ীৰ পৰাও কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।